할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 참된 해방을 누립시다. Réjouissons-nous de la vraie délivrance. 레옹 목사님 한글 노래 잘 하시네요. Pasteur Léon, et vous avez bien chanté en coréen. 지금 코로나가 굉장히 좀 심각한 사태가 되고 있습니다. La situation du Covid-19 continue avec gravité. 이제 백신이 나오면은 코로나 문제가 해결될 거라고 많은 사람들이 생각을 기대를 했었죠. Beaucoup de personnes en fait pensaient et espéraient que la vaccination allait résoudre ce problème. 그래서 유럽 선진 국가들이 백신을 많이 확보했습니다. C'est pour ça que les pays développés de l'Europe ont pris de l'avance pour récupérer des vaccins. 많은 사람들이 지금 백신 주사를 맞았어요. Et donc beaucoup de personnes ont été vaccinées en fait aujourd'hui. 백신은 선진 국가의 백신은 이미 충분한데 많은 사람들이 백신을 거부하고 있어요. Et en fait, les pays développés ont suffisamment de vaccins, mais beaucoup de personnes refusent le vaccin. 이제 코로나 바이러스가 변이가 돼가지고 더 많이 퍼지고 있습니다. Et le Covid-19 continue de voir ses variants et cela renforce sa propagation. 근데 후진 국가들은 백신을 구하지를 못해갖고 지금 심각한 문제가 와 있습니다. Mais les pays sous-développés ont du mal à récupérer ces vaccins, donc ils ont aussi des problèmes par rapport à ça. 뉴스를 보는데 베로니카가 온 인도네시아 지금 코로나 문제가 심각하더라고요. Et j'étais en train de regarder les infos et l'Indonésie, par exemple, rencontrait des problèmes graves sur la vaccination. 많은 사람들이 병원에 들어가지도 못하고 죽어 나가고 있습니다. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'accès à l'hôpital et qui sont en train de mourir. 이 코로나가 상당히 오래 갈 것 같다고 많은 전문가들이 얘기합니다. Et beaucoup de spécialistes disent que ce Covid-19 va durer encore plus de temps. 근데 사람들이 착각하는 게 한 가지가 있어요. Mais il y a un malentendu que font les gens. 코로나만 없어진다면은 문제가 없어질 거라고 착각을 하는 거예요. Les gens maintenant pensent que si le Covid-19 disparaît, les problèmes allaient disparaître. 코로나 때문에 굉장히 큰 문제가 왔다라고 착각을 하는 거예요. Ils font ce malentendu en disant que le Covid-19 est le plus grand problème de la vie. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. Mais la Bible ne nous dit pas cela. 코로나가 문제가 아니라는 겁니다. La Bible nous dit que la Covid-19 n'est pas un problème. 이런 크고 작은 문제들은 시대마다 있었습니다. Ce genre de plus ou moins grands, petits ou grands problèmes ont existé à chaque époque. 불신자들이 이 문제의 근본을 놓치는 건 당연한 거거든요. Donc il est normal que les non-croyants en fait perdent l'essence des problèmes. 근데 문제는 구원받은 하나님의 자녀도 이 문제의 근본을 놓치고 있다는 거예요. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que même les enfants de Dieu qui sont sauvés perdent l'essence des problèmes. 크리스찬들의 가장 큰 문제가 뭘까요? Qu'est-ce que le plus grand problème des chrétiens? 교회를 다니고 있는 예수 믿는 사람들의 가장 큰 문제가 도대체 뭘까요? Quel est le problème le plus important pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui sont sauvés? 이미 구원은 받았어요. Ce sont des gens qui sont déjà sauvés. 이미 신분이 하나님 자녀입니다. Ce sont des gens qui ont l'identité d'enfants de Dieu. 근데 왜 이런 코로나나 문제 속에서 계속 염려와 걱정 속에서 벗어나지 못할까요? Mais pourquoi est-ce que ces gens ne peuvent pas sortir de leurs inquiétudes, des problèmes du Covid-19? 구원받은 하나님 자녀는 구원 못 받은 게 문제가 아니에요. Alors que l'enfant de Dieu qui est sauvé, 구원이 문제가 아니에요. son problème, c'est pas le salut en fait. 구원의 가치를 모르는 겁니다. Le problème, c'est l'ignorance de la valeur du salut. 구원의 의미를 모르는 겁니다. C'est l'ignorance de la signification du salut. 구원의 능력을 누리지를 못하는 겁니다. C'est ne pas se réjouir de la puissance du salut. 그러니까 조금만 문제 와도 문제 속에 빠져버려요. C'est pour ça qu'avec un petit problème, ils vont être dans le problème. 하나님의 자녀임에도 불구하고 염려와 불신앙이 떠나지를 C'est 않습니다. pour ça que même s'ils sont enfants de Dieu, ils vont pas enlever les inquiétudes et les soucis. 구원 못 받은 불신자들이 염려하고 걱정하는 건 당연한 거거든요. Mais en quelque sorte, il est normal que les non-croyants qui ne sont pas sauvés s'inquiètent et se soucient. 근데 구원받은 하나님의 자녀들도 불신자와 같은 걱정과 염려를 하고 있다는 Mais 거예요. même les enfants de Dieu qui sont sauvés ont les mêmes inquiétudes que les non-croyants.
오늘 우리 출애굽이라는 제목의 말씀을 같이 봤습니다. Et aujourd'hui, nous recevons la parole sur l'Exode. 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽한 사건을 기록해 놓은 성경입니다. C'est le livre qui écrit l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. 실제로 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽해서 이제 애굽에서 나가게 되는 과정입니다. Et réellement, c'est le processus par lequel le peuple d'Israël sort de l'Égypte et va se diriger vers Canaan. 오늘 우리는요, 이 구원의 축복을 회복해야 됩니다. Et aujourd'hui, nous devons restaurer cette bénédiction du salut. 우리가 받은 구원의 능력을 실제로 회복해야 됩니다. Nous devons restaurer réellement la puissance du salut de la délivrance que nous avons reçu. 우리가 받은 구원은 어마어마한 겁니다. Le salut que nous avons reçu est quelque chose d'extraordinaire. 저와 여러분들이 이 축복을 꼭 회복하기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de restaurer cette bénédiction dans votre vie. 시공간을 초월하는 능력의 말씀을 우리가 받았습니다. Nous avons reçu la parole qui transcende le temps et l'espace. 우리가 예배 드릴 때에 시공간을 초월하는 능력이 임하게 되는 겁니다. Au moment où nous sommes en train de faire le culte, la puissance qui transcende le temps et l'espace va survenir. 보호자의 능력이 임하게 되는 La 겁니다. puissance du trône des cieux arrive. 여러분들 그래서 있잖아요. 예배에 집중해야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut se concentrer au culte. 하나님의 말씀에 집중해야 C'est pour 됩니다. ça qu'il faut se concentrer à la parole de Dieu. 이 예배를 통해서 영적인 힘을 얻어야 Il 됩니다. faut recevoir la force spirituelle à travers le culte. 영적인 답을 얻어야 Il faut 됩니다. recevoir la solution spirituelle. 코로나 재앙 시대를 이길 수 있는 근본적인 언약을 회복해야 Il 됩니다. faut restaurer cette alliance fondamentale qui permet même de surmonter les problèmes du Covid-19. 대부분의 크리스찬들이 이거 다 놓치고 살고 La 있거든요. plupart des chrétiens vivent en ayant perdu cette bénédiction. 저와 여러분들이 이 축복 속으로 들어가야 됩니다. Nous devons entrer dans cette bénédiction. 출애굽하면서 10가지 재앙이 내렸거든요. Il y a eu 10 plaies dans le processus de l'Exode. 이스라엘 민족, 애굽 사람들한테는 그게 재앙입니다. Pour les Égyptiens, en fait, c'était des désastres. 그러나 이스라엘 민족에게는 그게 하나님의 능력을 나타내는 기적입니다. Mais pour les Israélites, c'était des miracles par lesquels la puissance de Dieu est manifestée. 할렐루야. 코로나가 불신자에게는 재앙입니다. Le Covid-19 est un désastre pour les non-croyants. 그러나 구원받은 하나님 자녀한테는 그게 축복입니다. Mais pour les enfants de Dieu qui sont sauvés, c'est une bénédiction. 하나님의 기회가 있다 이 말이에요. Autrement dit, il y a des opportunités de Dieu. 하나님의 절대 계획이 있다 이 말입니다. Autrement dit, il y a un projet absolu de Dieu. 여러분들 이걸 찾아내야 돼요. C'est ça qu'il faut retrouver. 출애굽 사건이 바로 그런 사건입니다. Et l'événement de l'Exode, c'est ça. C'est cet événement-là. 하나님께서 지도자 모세를 보낸 거죠. Dieu a envoyé le dirigeant Moïse. 얼마나 많은 일들이 있었습니까? Combien de choses s'est passé entre l'Exode et le début de ses œuvres? 대부분의 이스라엘 민족이요, 이 믿음을 가지지 못하고 그냥 따라가는 겁니다. En fait, la plupart des Israélites n'ont pas vraiment acquis la foi, mais ils ne font que suivre Moïse. 강한 나라 애국과 바로 왕이 바꾸어 주세요. 바로 왕이 강한 군대를 가지고 지금 이스라엘 출애굽을 막고 있거든요. Pharaon était en train de bloquer l'Exode en fait avec une grande armée. 재앙이 일어날 때마다 바로 왕이 보내준다고 계속해서 말하잖아요. Et à chaque fois qu'il y a eu un désastre, Pharaon avait promis en fait de les laisser partir. 근데 재앙만 없어지면 또 다시 돌아가 버려. Mais dès qu'un désastre disparaît, il va changer d'avis. 그런 일이 10번이나 일어났어. Et il y a eu 10 fois ce genre de choses. 이제 마지막 재앙이 내린다고 했습니다. Et Moïse annonce la dernière plaie. 근데요, 이 모세가 흔들리지 않는 겁니다. Mais Moïse n'était pas troublé dans ses 그 décisions. 바로 왕이 계속해서 방해하는데도 모세가 흔들리지 않는 겁니다. Alors que Pharaon continue de lui résister, Moïse n'est pas troublé dans ses actes. 이스라엘 민족들이 전부 다 호응하는 게 아니에요. Et même les Israélites n'étaient pas tous favorables à Moïse. 조금만 어려움 와도 이스라엘 민족은요 불평하고 원망하고 이럽니다. Dès qu'un problème arrive dans leur vie, ils vont tout de suite se plaindre, tout de suite,
être en inquiétude. 근데 모세는요 호렙산에서 보좌의 능력을 체험했습니다. Mais Moïse, lui, il a expérimenté la puissance de Dieu sur la montagne Horeb. 하나님이 주시는 정확한 언약을 붙잡았던 겁니다. Il a saisi l'alliance correcte de Dieu sur cette montagne. 그리고 기도의 비밀을 가지고 있었어요. Et puis il possédait également le mystère de la prière. 그래서 하나님이 주신 그 말씀을 자기 그 출애굽하는 사건에다가 딱 설계한 겁니다. Et donc il va planifier en fait sa vie, son projet dans l'événement de l'Exode. 일어나는 문제를 보지 않고요 하나님께 집중한 겁니다. Il ne va pas regarder les problèmes qui surviennent, mais il va se concentrer à Dieu. 보좌의 능력에 집중한 Il 겁니다. va se concentrer sur la puissance du trône des cieux. 여러분들 이 축복을 우리는 회복해야 됩니다. Nous devons restaurer cette bénédiction. 여러분들 구원받은 하나님 자녀들이요 구원이 없는 게 아니에요. En fait, l'enfant de Dieu qui est sauvé, c'est pas qu'il manque le salut, 구원 안에 있는 축복을 실제로 누리지를 못하고 있는 겁니다. c'est juste qu'ils sont pas en train de se réjouir réellement de la bénédiction du 여러분들 우리 salut. 출애굽 사건을 통해 갖고 구원의 능력을 회복해야 됩니다. Et donc, au travers de l'événement de l'Exode, nous devons restaurer cet événement du salut. 하나님께서 말씀하시던 그 마지막 재앙이 애굽에 임한 겁니다. Cette dernière plaie annoncée par Dieu arrive aujourd'hui en Égypte. 이스라엘 백성들이 드디어 출애굽하게 돼요. Et maintenant, finalement, en fait, les Israélites vont sortir de l'Égypte. 여러분들 한번 생각해 보세요. Imaginez cette scène. 만약에 우리가 그 자리에 있었다면 어떤 생각이 들까요? Si nous étions à leur place, quel genre de pensée on aurait eu? 430년 동안 노예로 살던 이스라엘 민족이 그 강한 애굽을 꺾고 바로왕을 꺾고 출애굽하게 되는 거예요. Les Israélites qui ont été esclaves pendant 430 ans, ils vont combattre, surmonter Pharaon et sortir de l'Égypte. 어마어마한 사건입니다. C'était un événement extraordinaire. 우리나라가 한 70년 정도 일본에 압제하에 있었잖아요. Et la Corée avait été sous l'occupation japonaise pendant 70 ans. 그 일본의 압제하에서 해방된 날이 8월 15일 오늘입니다. Et en fait, le jour où les Japonais sont partis, donc l'occupation était terminée, c'était le 15 août, donc c'était aujourd'hui. 그래서 오늘을 우리는 광복절로 지키고 있는 Et 거예요. donc aujourd'hui, en fait, c'est la fête nationale en fait en Corée. 그게 우리한테도 큰 절기입니다. Donc c'est aussi une grande fête pour nous. 그때 영화를 이렇게 보면은 그 일본 천황이 방송에다 대고 황복 선언을 합니다. Et quand on regarde des films par rapport à cet événement, il y a le roi en fait japonais qui va parler dans une émission qu'il va se rendre en fait aux Américains. 눈치챈 일본 사람들은 다 빠져나갔어요. En fait, tous les Japonais qui ont été au courant de cette annonce, ils sont déjà partis de la Corée. 이제 일본의 군인들하고 이런 몇 사람이 좀 남아 있는 거예요. Il y avait juste des soldats japonais, quelques personnes japonaises étaient restées en 이 Corée. 일본 천황이 항복을 선언하는 동시에 저 백성들이 태극기를 들고 길거리로 쏟아져 나와갖고 막 대한독립 만세 하고 막 부르는 거 그 영화를 봤습니다. Et dès que le roi japonais a annoncé cette retraite, en fait, tout le peuple coréen en fait sortait dans la rue pour crier de joie. 여러분들 어마어마한 사건이었어요. C'était l'un des plus grands événements de la Corée. 우리 여기에 콩고에 목사님도 앉아 계시지만은 Il y a notre pasteur avec l'origine congolaise. 콩고도 옛날에 프랑스의 지배를 받았잖아요. Même le Congo en fait était une colonie française 그러다가 해방받았잖아요. et elle a été maintenant elle est devenue indépendante. 여러분들요 나라들마다 이런 기념일이 있다 이 말이에요. Donc dans chaque pays en fait il y a sa fête, ces jours nationaux qui sont célébrés. 이스라엘 백성들은요 애굽에 430년 동안 노예로 살았다니. Mais les Israélites ont été esclaves pendant 430 ans en Égypte. 거기에서 해방받는 날입니다. Et c'est le jour où ils sont sortis de cet esclavage. 절대로 불가능하다고 생각했죠. Alors que tout le monde pensait que c'était absolument impossible. 아무도 상상할 수 없었던 일. C'était quelque chose que personne n'imaginait se réaliser. 하나님의 약속은 있었지만은 아무도 믿지 않았던 Même 거죠. s'il y avait la promesse de l'Éternel, personne n'y croyait. 근데 실제로 그 일이 일어난 겁니다. Mais réellement cet événement a eu lieu. 절대 불가능한 일이 하나님의 능력으로 절대 가능한 응답으로 이어진 거예요. Cette chose qui était absolument impossible est devenue, par la réponse de Dieu, une chose absolument possible. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 우리도요 원래 마귀 자녀 아닙니까? Nous aussi, nous étions auparavant enfants du diable. 아니 마귀가 존재하는지도 모르고 완전히 운명 사주팔자에 묶여 있던 인생 아니었습니까? Nous aussi, nous avions une vie
nous ignorons même l'existence de Satan et nous étions complètement dans le destin de Satan. 그게 한두 해가 아니고 자자손손 그랬던 거 아닙니까? Ce n'était pas quelques années, mais c'est de génération en génération nous étions dans cette situation. 완전히 마귀 백성으로 살다가 하나님의 자녀가 되는 이 복음을 받은 거 아닙니까? Nous étions complètement enfants du diable et un jour nous avons rencontré cet évangile qui nous donne le salut. 여러분들 출애굽 사건은요 우리한테 굉장한 의미를 주는 거예요. L'événement de l'Exode est une grande signification pour nous qui sommes chrétiens. 할렐루야. 여러분들 이 출애굽의 능력을 실제로 회복하는 시간 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de restaurer la puissance de l'Exode aujourd'hui dans votre vie. 하나님은 지금도 사단한테 붙잡혀 있는 인생을 지금도 출애굽시키는 구원의 축복을 이루고 계십니다. Même maintenant, en fait, Dieu est en train d'accomplir l'œuvre de la délivrance à tous ceux qui sont dans la main de Satan. Et Dieu fait l'œuvre de l'Exode à ces 그리고 personnes. 우리 하나님의 음성 들어야 됩니다. Donc nous devons écouter la voix de Dieu. 하나님의 언약을 붙잡아야 됩니다. Nous devons écouter et saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 정확한 언약을 붙잡으면 반드시 성취가 됩니다. Car si nous saisissons l'alliance précise de Dieu, cette alliance va absolument s'accomplir. 그래서 출애굽 사건을 통해 갖고 정확한 언약의 성취를 확인해야 돼요. Et donc il faut absolument confirmer l'accomplissement de l'alliance. 여러분들 하나님의 말씀은 반드시 성취가 됩니다. La parole de Dieu s'accomplit absolument. 그것도 구원과 관계된 언약은요 정확하게 성취가 됩니다. Et surtout des alliances qui sont en lien avec le salut vont absolument s'accomplir. 이스라엘 백성들이 애굽에 노예된 것은 우리 창세기 3장 이후에 모든 사람들이 사단에 노예된 것을 상징하는 겁니다. En fait, le fait que les Israélites soient esclaves de l'Égypte, cela symbolise toutes les personnes qui sont esclaves de Satan après Genèse chapitre 3. 이스라엘 백성들을 출애굽시키는 것은 우리를 구원하는 하나님의 계획을 말씀하고 있습니다. Et le fait que les Israélites sortent de l'Égypte, cela symbolise le projet du salut que Dieu a fait pour nous. 출애굽해서 가나안 땅 들어가는 사건은 세계복음화의 언약을 상징합니다. Et le fait d'entrer à Canaan après le passage dans le désert, cela symbolise l'évangélisation mondiale qui mettra la fin à cette terre. 이 언약은 하나님의 절대 계획입니다. Et donc cette alliance, c'est le projet absolu de Dieu. 이 절대 계획은 반드시 성취가 됩니다. Et ce projet absolu de Dieu va absolument s'accomplir. 여러분들 절대 계획을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. donc je vous demande de saisir le projet absolu de Dieu. 그래서 하나님의 말씀으로 우리 인생을 딱 편집하셔야 돼요. Et donc il faut absolument éditer notre vie par la parole de Dieu. 하나님의 말씀대로 바로의 장자부터 시작해서 옥에 갇힌 사람의 장자와 가축의 처음 난 것까지 다 죽음의 재앙이 임한 겁니다. Et comme la parole de Dieu a dit, les premiers-nés de Pharaon, le premier-né des prisonniers et les premiers-nés des animaux ont tous connu la mort. 여러분들 그러니까요 집집마다 지금 막 쉽게 말하면 장례식이 치러지는 거예요. Donc dans chaque maison, il y avait des funérailles. 여러분들 한번 상상을 한번 해보세요. Imaginez cette situation du pays. 지금 막 후진 국가에 막 코로나로 죽어가는 사람들 그 장면이 이 TV로 막 보여지잖아요. Aujourd'hui, dans les infos, nous voyons parfois des images des pays où il y a des difficultés de faire face au Covid-19. Il y en a des gens qui meurent en fait chez eux. 무덤을 계속 만드는데 무덤이 모자라고 계속 막 땅을 파는 거예요. Ils continuaient de creuser la terre parce que il fallait enterrer ces gens, mais il manquait de la terre pour les enterrer. 그것도 안 되니까 막 길거리에 버려지는 거예요. Et parfois, des gens sont abandonnés dans la rue parce qu'il n'y avait pas assez de place. 어떤 나라에서는 막 사람을 태워버려요. Dans certains pays, ils vont même brûler les gens. 지금 코로나로 죽는 것보다도 더 많은 사람들이 애굽에 지금 죽어나가는 겁니다. Mais il y avait bien plus de personnes qui ont été mortes en fait en Égypte à cette époque-là qu'aujourd'hui à cause du Covid-19. 여러분들 그것도 전부 다 장자가 죽었어요. Et en plus, c'était à chaque fois les premiers-nés. 짐승도 죽었어요. Les animaux sont morts. 저 감옥에 있는 사람의 장자까지도 죽었어요. Même les premiers-nés des prisonniers sont morts. 여러분들요 어마어마한 사건입니다. Donc c'était un événement extraordinaire. 여러분들 이 재앙이 임하니까요 바로 왕이 드디어 항복하는 거예요. Et puisque ce désastre arrive, Pharaon finalement va abandonner. 여러분들 모든 사람의 장자와 가축의 처음 난 것이 죽는다는 말이 무슨 말입니까? Qu'est-ce que cela signifie, le fait que tous les premiers-nés des gens et des animaux meurent? 모든 생명의 주관자가 하나님이라는 겁니다. Cela signifie que toutes les vies en fait appartiennent au contrôle de Dieu. 할렐루야. 여러분들요 안 죽은 사람의 생명까지도 하나님이 주관하고 있다는 겁니다. Cela signifie que même les gens qui ne sont pas morts, leur vie appartient à Dieu. 여러분들 코로나 재앙 시대에 우리 이 신앙 고백해야 됩니다. Et
Pendant le désastre du Covid-19, il faut être capable de confesser cette foi. 나만 살아야 되겠다 이 말이 아니에요. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que je survive de ce désastre. 모든 생명의 주관자는 하나님입니다. Mais celui qui contrôle toutes les vies, c'est Dieu. 하나님께서 그 코로나 재앙을 주관하고 계시는 거예요. C'est Dieu qui est en train de contrôler même ce désastre du 여러분들 Covid-19. 그러면요 하나님이 계획이 있는 거 알겠습니까? Alors ça veut dire qu'il y a toujours un projet de Dieu. 이런 코로나 재앙 시대에 하나님께서 왜 우리에게 생명 연장을 주시냐? Pourquoi, à ce moment du Covid-19, Dieu nous fait prolonger notre vie? 여러분들 드디어 바로 왕이 항복을 하는 겁니다. Maintenant, finalement, Pharaon va se rendre. 이스라엘 백성들도 다 떠나고 가축까지도 다 가지고 나가라고 막 재촉을 합니다. Pharaon va les presser de partir, tous les Israélites, y compris les animaux. 하나님께서 모세를 통해서 주셨던 그 말씀이 그대로 성취가 되는 Et 겁니다. donc cette parole que Dieu avait dit à Moïse va s'accomplir telle qu'elle. 이제는 애굽 사람들까지도 전부 다 이스라엘 민족을 막 쫓아냅니다. Et même les Égyptiens, en fait, vont chasser les Israélites. 그렇게 말씀하신 대로 은금 패물을 요구하니까요. 애굽 사람들이 기다렸다는 듯이 다 지어주면서 빨리 나가라고 얘기합니다. Et comme l'Éternel avait dit, ils vont demander des vases d'argent et d'or, et les Égyptiens vont être volontiers de les donner. 할렐루야. 여러분들요. 이런 재앙 가운데서도 하나님의 말씀은 그대로 성취가 됩니다. Même au milieu de ce désastre extraordinaire de grande ampleur, la parole de Dieu s'accomplit toujours. 그래서 여러분들 세상 기준 가지고 보지 말고요. Et donc ne regardez pas les choses avec le standard de ce monde. 육신 기준 가지고 살지 말고요. Ne vivez pas avec les critères physiques, 하나님 말씀으로 내 인생을 딱 편집하셔야 mais 돼요. continuez de éditer votre vie par la parole de Dieu. 내가 누구인지를 말씀 속에서 찾아내야 된다 이 말이에요. Autrement dit, il faut retrouver qui je suis dans la parole de Dieu. 문제의 근본 원인을 말씀 속에서 찾아내야 된다 이 말이에요. Autrement dit, il faut trouver la raison fondamentale des problèmes dans la parole de Dieu. 왜 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하셨는지 그 답을 찾아내야 된다 Il 이 faut 말이에요. retrouver cette solution que Dieu nous a donnée de nous envoyer la postérité de la femme. 왜 6월절 어린 양을 잡아서 피 바르라고 했는지 그 말씀을 찾아내야 된다 이 Il faut 말이에요. retrouver cette solution que Dieu a donnée, qui leur a demandé de tuer des agneaux pour faire couler le sang. 그 복음 붙잡은 우리가 하나님의 자녀라는 신분, 권세가 주어졌다는 이 말씀을 진짜 붙잡아야 된다 이 Il faut 말이에요. réellement saisir cette parole qui dit que nous qui sommes sauvés, nous avons cette identité et ces autorités. 우리가 그 축복 속에 있음을 믿으시기 바랍니다. Croyez que nous sommes déjà dans cette bénédiction. 여러분들 이게요 말씀으로 내 인생을 딱 편집하는 거예요. C'est ça, le fait d'éditer sa vie par la parole de Dieu. 아 내가 구원받은 하나님의 자녀구나. Il faut se dire que je suis enfant de Dieu qui a été sauvé. 하나님이 나와 함께 하시는구나. Dieu est avec moi 내가 복음 안에 있구나. et je suis dans l'évangile. 하나님이 나를 향해서 최고의 계획을 가지고 있구나. Et Dieu a le meilleur projet pour ma vie. 여러분들 그 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez toujours cette alliance. 두 번째입니다. Deuxièmement, 여러분들 출애굽 사건을 통해서 참된 해방을 확인해야 돼요. il faut vérifier maintenant la vraie délivrance à travers l'événement de l'Exode. 그때 그 시대의 최고 강대국이 애굽이었어요. À cette époque-là, le pays le plus puissant, c'était l'Égypte. 여러분들 우리 이집트의 배경을 조금 알지 Nous 않습니까? connaissons un petit peu de l'environnement égyptien. 지금도 불가사의라고 얘기합니다. Même aujourd'hui, il y a des mystères qui existent en 피라미드나 Égypte. 스핑크스 이런 유물들은요. 지금도 어떻게 그때 지었는지 이해할 수가 없다고 불가사의라고 얘기합니다. Même aujourd'hui, des scientifiques disent que les pyramides ou des bâtiments qui ont été bâtis, ils ne savent pas comment les Égyptiens ont pu construire de tels bâtiments à cette époque-là. 그만큼 이집트가 앞서가는 나라였고 강대국이었어요. À tel point, l'Égypte était un pays puissant, un pays développé par rapport aux 그렇게 autres. 바로 왕의 근세가 어마어마했던 Et 거죠. donc la puissance de Pharaon a été extraordinaire. 그 태양의 아들이라고 얘기했잖아요. Il parlait même que c'était le fils du soleil. 근데 그렇게 강한 강대국이었던 애국과 바로 왕도 하나님의 백성을 묶어둘 수가 없는 Mais 겁니다. même avec cette puissance, même avec cette autorité de Pharaon, il ne pouvait pas retenir le peuple de Dieu. 여러분들 사탄의 근세가 어마어마하잖아요. La puissance de Satan est extraordinaire. 마귀의 근세가 어마어마하잖아요. La puissance du diable est 여러분들 extraordinaire. 운명 사주팔자는 누구도 바꿀 수 없다고 얘기하잖아요. On dit que personne ne peut changer son destin que Satan a fixé. 근데 그 사단의 근세를 박살내고 우리가 구원받은 게 우리가 받은 구원입니다. Le salut que nous avons reçu permet de briser la force de ce Satan-là. 여러분들 우리가 받은 해방입니다. C'est ça notre délivrance. 할렐루야. 여러분들 이 참된 해방을요 진짜 회복해야 돼요. Et donc il faut restaurer aujourd'hui cette vraie délivrance. 그것도 430년 동안 있었단 말이에요. Et en plus, ils ont été esclaves pendant 430 ans. 여러분들 어린 양의 피 바르는 날 그 430년 동안의 노예
저주가 완전히 끝이 납니다. Mais cette malédiction de 430 ans d'esclavage est terminée le jour où ils ont mis le sang d'agneau sur les portes. 여러분들 이거는요 굉장한 것을 말하는 거예요. Cela symbolise des choses extraordinaires. 아무리 재앙과 저주 가운데 묶여 있다 하더라도 예수 그리스도의 피 붙잡는 날 모든 것에서 빠져나온다 이 말. Quels que soient les désastres et malédictions dans lesquels nous étions, si nous mettons le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés de cela. 할렐루야. 여러분들 진짜 그리스도의 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez absolument cette alliance du Christ. 여러분들 예수 그리스도만이 모든 문제 해답입니다. Seul Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes. 그래서 영원한 해방을 받는 거예요. Donc Dieu nous permet la délivrance éternelle. 그래서 로마서 8장 1, 2절에 사도 바울이 이 고백을 하잖아요. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8 verset 1, 2, l'apôtre Paul dit ceci. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없나니. Il n'y a point de jugement à tous ceux qui sont en Christ. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 여러분들 아무리요 사단이 강하고 애굽이 강해도요 절대로 하나님의 그 복음의 능력을 이길 수가 없다 이 Peu 말이에요. importe à quel point l'Égypte ou la force de Satan est puissante, cela ne peut pas dépasser celle de Dieu. 여러분들 우리는 완전 해방받았습니다. Nous sommes complètement libérés. 영원히 Nous 해방받았습니다. sommes délivrés éternellement. 이제 마귀 자녀가 Nous 아니에요. ne sommes plus enfants du diable. 이제는 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. 마귀 자녀처럼 살면 안 돼요. Nous ne devons plus vivre comme les enfants du 마귀 diable. 자녀처럼 염려하고 걱정하고 불신앙하면 안 Nous ne 돼요. devons plus nous inquiéter, vivre, penser comme les enfants du diable. 하나님 자녀답게 살아야 Nous 됩니다. devons vivre comme les enfants de Dieu. 완전 해방받았습니다. Parce que nous avons connu la vraie délivrance. 근데 거기서 완전히 빠져나오시기 바랍니다. Donc soyez sortis de cette influence de Satan. 세 번째입니다. Troisièmement, 출애굽 사건을 통해 갖고요 하나님께서 한 가지 절기를 딱 만들어 à 주셨어요. travers l'événement d'Exode, Dieu a établi une fête, un jour de célébration. 그게 바로 유월절 규례입니다. C'est le jour de la Pâque. 그래 유월절 규례에 대해서 상세하게 설명합니다. Et Dieu explique en détail en fait les règles de la Pâque. 지난주에도 말씀을 주셨어요. Même la semaine dernière, nous avions 또 abordé. 무교절에 대해서 또 Il 설명하셨어요. parle aussi de la fête des pains sans levain. 오늘 본문에 보면 또 유월절에 대해서 또 나옵니다. Et aujourd'hui encore, Dieu explique la Pâque. 출애굽기 13장에 넘어가면 또 무교절에 대해서 또 나옵니다. Dans Exode chapitre 13, nous allons encore voir la fête des pains sans levain. 왜 하나님께서 이걸 계속해서 강조할까요? Pourquoi Dieu continue d'insister sur ces fêtes? 왜 자꾸 반복해서 설명할까요? Pourquoi il répète dans ces incitations? 여러분들 진짜 복음의 능력을 누리라는 겁니다. Pour que nous nous réjouissions pleinement de la puissance de l'évangile. 할렐루야. 복음의 능력을 조금만 누려도요 완전 승리할 수 있습니다. Rien en se réjouissant un petit peu de la puissance de l'évangile, nous allons absolument triompher. 그 예수 믿는 사람들의 문제가 뭔지 아세요? Quel est le problème des personnes qui croient en Jésus-Christ? 구원은 이미 받았어요. Le problème, c'est qu'ils ont déjà reçu le salut. 근데 구원의 능력을 못 누리는 거예요. Mais ils ne se réjouissent pas de la puissance du salut. 복음은 이미 가지고 있어요. Ils possèdent déjà l'évangile, 근데 복음의 능력을 지속적으로 못 누리는 거예요. mais ils ne sont pas dans la continuation de la réjouissance de la puissance de l'évangile. 세상에 들어가면은 세상 기준으로 딱 빠져버려요. Dès qu'ils vont entrer dans le monde, ils vont adopter les critères du monde. 창세기 3장, 6장, 11장 거기서 못 빠져나오는 거예요. Ils ne peuvent pas sortir du problème de Genèse 3, 6 et 11. 그래서 자꾸 사단한테 속는 겁니다. Et donc, ils sont continuellement trompés par ça. 자꾸 불신앙하는 겁니다. Ils continuent de faire de l'incrédulité. 여러분들요, 거기서 완전 빠져나와야 Il 돼요. faut sortir rapidement de ces problèmes. 그래서 유월절을 규례로 만들으라고. C'est pour ça que Dieu demande de faire cela comme la fête, 이미 해방 받았습니다. parce qu'ils sont déjà sortis. 그렇다면은 이제 구원의 능력, 복음의 능력을 진짜 누리라는 거예요. Et donc maintenant, il faut pleinement se réjouir de la puissance du salut. 가나안 땅에 들어가면은 진짜 이 복음의 능력이 필요하다는 겁니다. Parce que lorsqu'ils seront à Canaan, ils auront besoin de cette puissance. 강약길을 어떻게 통과합니까? Comment ils allaient traverser le chemin de désert? 하나님의 능력이 아니면은 강약길을 통과할 수가 없어요. Si ce n'est pas par la puissance de Dieu, ils n'allaient pas pouvoir traverser le désert. 그러니까 이 구원의 능력, 복음의 능력 가지고 강약길을 가라는 거예요. Et donc Dieu leur demande d'avancer avec cette puissance du salut. 이 복음은 또한 유대인만의 복음이 아닙니다. Et puis cet évangile n'est pas destiné seulement aux Juifs. 모든 민족을 구원하기 위해서 하나님께서 유대인을 택해서 이 복음을 주신 겁니다. Dieu a simplement
choisi le peuple juif pour donner l'évangile pour le salut de toutes les nations. 처음부터 237 민족을 말씀하신 거예요. Depuis le début, il a parlé des 237 nations. 할렐루야. 처음부터 5천 종족을 말씀하신 거예요. Depuis le début, il a parlé des 5000 tribus. 아브라함을 부르자마자 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하겠다. Dès qu'il a appelé Abraham, il disait toutes les nations seront bénies en toi. 하나님의 관심은 모든 민족에게 있는 거예요. Donc l'attention de Dieu, l'intérêt de Dieu est sur toutes les nations. 그래서 오늘 38절을 한번 보세요. Regardez verset 38. 이스라엘 민족만 빠져나온 게 아니에요. Ce n'est pas simplement les Israélites qui sont sortis. 그게 수많은 잡족이라고 했어요. Il y avait une multitude de gens de toutes espèces. 왜 하나님께서 이스라엘 민족을 애굽에 보냈을까요? Pourquoi Dieu a envoyé le peuple d'Israël en Égypte? 거기에 수많은 잡족들이 있었기 때문입니다. Parce qu'il y avait une multitude de gens de toute espèce. 5천 종족이 그 애굽에 있기 때문에요. Parce qu'il y avait les 5000 tribus en Égypte. 그래갖고 출애굽할 때 그와 수많은 잡족들이 같이 구원의 역사 속에 들어온 Et 거예요. donc, en sortant de l'Égypte, toutes ces personnes de plusieurs tribus, en fait, sont entrées dans cette bénédiction du salut. 할렐루야. 하나님께서 우리 파리반석 교회를 프랑스에 세운 이유입니다. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a établi l'église du Rocher de Paris. 여기에도 수많은 종족들이 있어요. Dans ce pays, il y a aussi plein de sortes de tribus. 우리 이 언약 붙잡고 이 복음 운동 지속해야 됩니다. Nous devons saisir cette alliance et continuer ce mouvement de l'évangile. 우리가 먼저 이 복음의 능력 누리면 됩니다. Il suffit de nous réjouir pleinement d'abord de la puissance de l'évangile. 복음으로 편집, 설계, 디자인 다 바꾸면 됩니다. Il faut tout changer notre vie par l'évangile. 48절, 49절에 또 나옵니다. On voit encore dans versets 48-49, 이방인들도 무교병을 먹으면서 유월절을 지킬 수 있다라고 말씀하고 있어요. il disait même un étranger, un indigène, va pouvoir célébrer cette fête en mangeant du pain sans levain. 조건은 하나입니다. Il y avait une condition, 할례를 받아야 돼요. c'est d'être circoncis. 할례 받는다는 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que cela signifie être circoncis? 여러분들 예수 믿고 어린 양의 피 믿고 구원받아야 된다 이 말이에요. Autrement dit, c'est croire en Jésus-Christ, c'est croire à l'agneau 안 de la 믿는 Pâque. 사람은 이 축복 속에 들어올 수 없다 이 말이에요. Et si quelqu'un ne croit pas à cette alliance, il ne peut pas entrer dans cette bénédiction. 그래서 이방인들도 다 이 축복 속에 들어오기를 원하는 Et 겁니다. donc Dieu veut que tous les étrangers entrent dans cette bénédiction de la délivrance. 여러분들 그래서요 237 5천 종족 언약 붙잡고 기도할 때 보좌의 축복이 임하게 되는 C'est 겁니다. pour ça que lorsque nous prions avec cette alliance d'évangélisation des 237 nations, la puissance du trône des cieux arrive. 여러분들 한번 상상 한번 해보세요. Donc imaginez cette scène. 하나님의 계획이 지금 이루어지고 있는 겁니다. Nous sommes en train de voir une scène où l'alliance de Dieu s'accomplit. 하나님의 백성인 이스라엘 민족이 전부 다 6월절 어린 양에 피 바르고 그 애굽에서 빠져나오는 겁니다. Israël, le peuple de Dieu, en fait, a mis tout le sang dans toutes les maisons. Ils sont sortis de l'Égypte. 사단의 권세가 완전히 무너지는 La 겁니다. puissance de Satan a été complètement combattue. 그 구원의 역사가 이루어지는 거예요. L'œuvre du salut a été accomplie. 거기에요 수많은 잡족들 5천 종족들이 같이 구원받는 겁니다. Et une multitude de toute espèce va être sauvée par la même occasion. 이 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? Et c'était un événement qui plaît le plus à Dieu. 그렇게 시공간을 초월하는 능력으로 함께 하는 겁니다. Et donc Dieu les accompagne avec cette puissance qui transcende le temps et l'espace. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de saisir absolument cette alliance. 결론입니다. Conclusion. 이 복음의 능력을 지속적으로 누리는 자는 반드시 승리하게 되어 있습니다. Ceux qui se réjouissent en continu de la puissance de l'évangile va absolument triompher. 여러분들 우리는요 근본 문제가 다 끝났어요. En fait, tous nos problèmes fondamentaux sont terminés. 죄를 안 짓는다는 말이 아니에요. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas 죄의 pécher. 근세에서 완전 해방받았습니다. Cela signifie que nous sommes libérés du pouvoir du péché. 그리고 지옥의 근세에서 완전히 Et 빠져나왔습니다. nous sommes libérés du péché et de l'enfer. 사단의 근세가 완전히 무너졌습니다. La puissance de Satan est terminée pour notre vie. 영원한 해방을 받은 겁니다. Nous avons connu la délivrance éternelle. 영원한 구원을 받은 겁니다. Nous avons reçu un salut éternel. 그래서 영접하는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬습니다. C'est pour ça qu'à celui qui a reçu, qui croit en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 이게 우리가 받은 생명입니다. C'est ça la vie que nous avons reçue. 이게 우리가 받은 구원입니다. C'est ça le salut que nous avons reçu. 신분이 완전히 바뀌어버린 겁니다. Notre identité a complètement changé. 이미 우리가 가지고 있는 겁니다. Nous possédons déjà cette identité. 이제 이걸 조금만 누리기 시작하면요 계속해서 응답이 옵니다. Et maintenant, il suffit de se réjouir un petit peu de cette identité pour recevoir les réponses de 어떻게 Dieu. 누릴 수 있습니까? Comment pouvons-nous nous en réjouir? 기도로 누릴 수 있습니다. Nous pouvons nous en réjouir par la prière. 여러분들 정말 기도 한번 해보시기 바랍니다.
entrez véritablement dans la prière. 뭘 해달라는 기도하지 말고요. Ne faites pas de prière pour demander quelque chose. 우리가 받은 구원의 축복을 누리는 기도를 시작하시기 바랍니다. Faites la prière de la réjouissance des bénédictions que nous avons déjà 신분과 reçues. 권세의 축복을 가지고 깊이 기도해 보시기 바랍니다. Faites la prière profonde avec notre identité, nos autorités. 여러분들 지금 7가지 큰 여정을 말씀하잖아요. Les messages récents parlent des 7 parcours principaux. 그것을 누리라 이 말이에요. Il faut se réjouir de cela. 내 말씀으로 딱 붙잡고 편집하면서 설계하면서 누리는 겁니다. Il faut saisir ces paroles comme les miennes et continuer d'éditer, continuer de planifier sa vie à partir de ces paroles. 그때에 430년 이스라엘 백성들을 붙잡고 있던 바로의 흑암이 무너졌던 것처럼 Et à ce moment-là, tout comme les ténèbres qui sédissaient pendant 430 ans le peuple d'Israël en Égypte, va être chassé. 사단의 권세가 완전히 무너질 겁니다. À ce moment même, la puissance de Satan sera chassée de notre vie. 그때에 하나님의 나라가 임합니다. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu survient sur nous. 저와 여러분들에게 이 축복이 임하는 겁니다. Et c'est cette bénédiction qui va arriver dans notre vie. 할렐루야. 여러분들 이 축복을 회복하고 누리는 여러분들의 출애굽의 시작이 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de commencer, de vous réjouir pleinement de cette bénédiction de l'Exode dans votre vie avec toutes ces bénédictions. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole aujourd'hui. 출애굽의 언약을 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette alliance de l'Exode. 참된 해방을 맛보고 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous d'expérimenter, de nous réjouir de la vraie délivrance. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.